মাই গো মাই বাবু গো সিন্দুর কেন জায়গায় জন্ম হেলা সিন্দুর সেটা অলগা বর্ণ নেই করি লাল কেনতা হেলা কলিয়া কাজে নেই হেলা কি হলদিয়া কাজে নেই হেলা ছি ধপ কলর বি নেই হেলা কি সগু কলর বি নেই হেলা আউ সিন্দুর মুনাইবিনি মাই গো সিন্দুর কেন জন্ম হেলা প্রকৃতরে বিবাহিতা মা মানে কেতে জায়গায় লগাবার কথা কেন সময়কে লগাবার টায় কেন জায়গায় এটা কেনতা করে যে সিন্দুর হেলা যে তোমার ময়লা মনে এই মহিলা পরে মহিলা মানে মা মানে মামাতা মহিলা কি ময়লা নি বলছেন কে মামাতা কহব এটা কেতে জায়গা নে লগাবার কথা কেতি লগাবাটে কেনতা করি লগাবাটে শোনো, কেতে শোনো। বেলে লগাবাটে বসি করে সে লগাবো পিলার ফোন বন্ধ হচ্ছে হে আমার কলা বদন আহামর কলা বদন কমা কো হিমর মথার সিন্দুর কউ চচন কলা কান কলা বদন হিমর মথার সিন্দুর কউ চচন কলা কান কলা বদন বাবু গো মাই গো ଆମେ ମୁଇଁ ହଉଛି ବିବାହିତ ନାରୀ ଝିଅର ଜନ୍ମ ହଉଛି ପର ଘରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କର୍ମା ବେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟା ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମିଳିଥାଏ ତ ସେଇ ସିନ୍ଦୁରଟା କେନ୍ ଜନ୍ମ ହେଲା କହବି কেন হেলা ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ଗো ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣାତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପରମ କେହି ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଦି ମାତା ଜନ୍ମ ହେଲା। জন্ম হেলে গো ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଆଉ ଅନାଦି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ଆଦି ମାତା ପ୍ରଥମ କରି କରି ପୃଥିବୀରେ ରଜବତୀ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରଜଟା ଯେତେବେଳେ ବସୁଧାରେ ପଡ଼ିକରି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଶୁଖିଗଲା। ଆଜି ମାତାଙ୍କ ରଜରୁ ହିଁ ସିନ୍ଦୁରଟା ଜାତ ହେଇଛି। জন্ম হইছে জন্ম হইছে ଆଗ ଆଦି ରଜରୁ ତ ଜାତ ଗো ବାବୁ ସିନ୍ଦୁର ବୋଲି ଶୁଣାତ মোর বাহাসুতা রামন দেলে গো মোর বাহাসুতা বাবু গো মাই গো এই সব অলংকার তুমি জানো গো মোর কলা তুমি ফেরি যা তোমার সদানা গো রামন ମାଇ ଗো ମାଇ ସିନ୍ଦୁରଟା ଆଦି ମାତାଙ୍କର ରଜରୁ ଜାତ হা হা ଜାତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ସିନା ଜାତ ହେଲା হয় গো ଆଜିକାଲି ମା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲେ হা হা ସିନ୍ଦୁରକେ ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ବାଢୁଣ କୁଟିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବାରୁণ খুঁটিরে କିନ୍ ମା ମାନେ ମାଚିସ୍ ଖାରିରେ ଲଗାଇছে মাচিস খাড়ি নে লগাছন କିନ୍ ମା ମାନେ ଖିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିତେ ଲଗାଇছে হা হা ই মোর কনিয়া বিড়ি নে লগে সজ্জে কেনতা আছে ହେଟା କାହିଁ କରି লমা হাওয়া বলি করে গো ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ প্রমাণ কহলে ଆମର ଏଇ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଉଛି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ পঞ্চ পাণ্ডব ହଁ 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 ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ନକୁଳ নকুল কেনে নল কোয়া ନକୁଳ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳ ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ କରସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ କରବାର ଆଗରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି কম সে কম 5টা নিয়মের কথা কহ ହଁ ତ এক নম্বরে কহ ସିନ୍ଦୁରକେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣ କର୍ମା হয় গো ବୋଇଲେ ଆମେ ଖରା ମାସେ ଗାଦି ପାଦି କରି ଆସମା କି হা হা ବୋଇଲେ ଯଦି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଯିବାର ଚୋର ହଡ଼ବଡ଼ିରେ ଆସ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରି କରି ବିହା ବରପଣ ଯାଏସି ବୋଇଲେ ବାଲଟା ଯଦି କଞ୍ଚା ଥିଲା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ କରବାଟା ନୁହେଁ নেই সে গো 2 ନମ୍ବରରେ ଆଇନା ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରବ ବୋଇଲେ
ପଜାଡ଼େ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପିଲାର ମୁଖ କୌଣସି ପୁରୁଷ ପିଲା ଯଦି ପଜାଡ଼ି ଅଛନ୍ ବୋଇଲେ ସେଟା ବି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଫଟୁ ଫୁଟା ଦିଶି ଗଲେ ଫଟୋକ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପୁରୁଷ ପିଲା ଯଦି ପଜାଡ଼େ ଅଛନ୍ ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ नहीं କରାଯାଏ। नहीं करा जाए 3 नंबर रे सिंदूर के काहाठानु उधार आणबाटा नहीं। नहीं से 4 नंबर रे तापरे 4 नंबर रे हां आजिकली तो माँ मैंने फैशन जमाना कि फैशन 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 मुई सिना यहाँ दे पुरुष लोक हां नारी भेष खाली धारण करी धारण करिছে। बोली कर मुई इन मथारे टिके बारी सिंदूर दी इटा भी बोल दिल भली अपन है हाँ इटा भी कटिंग कहसन आजिकली जमाना फैशन जमाना हां फैशन माँ मैंने भी आजिकली सेंता दउछन हां तो निजर स्वामी पई मांग रे माँ मैंने जिते लंबा पर्यंत सिंदूर मांग भरवे हाँ, हाँ। सेते स्वामींकर मंगलमय हेसी। ई तमे हमके बाबू लोग इटा बुढ़ा बाबूजी करू छ हाँ जे बुढ़ाती तमर मंगलमय है 70 टका हला ना सिंदूर डबा आनी देले जदी 3 दिन फिकी देले 3 दिन फिकी देले परिवार से पोसु के सिंदूर से घेनी ये तमर 70 टंका बढ़ला कि तमर स्त्री तमर मंगल चाहछन सेटा बढ़ला बोले जेते लोमा रखले हेते बड़ जीवे जे निजर स्वामी पई जे मांग टिके भरवा लागी तुमको लाज लागे छै। ताला में काल का जेबी और मोर कोनिया के 1.5 केजी वाला नहीं देनी और सीधा कहले मोर कोनिया के ई लगन एंता भरबो जनता छिंगले दबा जनता हम खमर या किने को बाइट का कोरागो मुके 5टा जगह ती सिंदूर के धारण करसन। तो सर्वप्रथमे हाँ। आमे माँ माने गाधी पादी कर आसी कर पूर्व दिख के चाहि कर सिंदूर धारण करसन। हाँ हाँ पहला मांग रे जेंटा भरसन सेटा कहसन पति। पति 2 नंबर रे माँ माने मथारे लगासन हाँ हाँ सेटा कहसन सती। सती इटा क्या सदी को चेटा सदी बेले कोला पान ठिकड़ी चूड़िया सती स्त्री पतिव्रत नारी। 3 नंबर रे भगवान के पूजा अर्चना करी सारला परे गलारे टिके लगे लगासन। सेटा कहसन भक्त। हाँ हाँ लागी बोका पूजले बना सतरो रक्ति खायब न तापर 4 नंबर रे हाँ आमे वयोज्येष्ठ बुढ़ा बुढ़ी जदि हे जिमा है गो। कर्ण मंत्र कर्ण दीक्षा नेसन हाँ, हाँ। कर्ण मंत्र नै सरला परे सिंदूर चंदन के कर्ण रे लगे लगासन। सेटा कहसन दीक्षा विख्याति आ 5 नंबर रे निजर स्वामी रो मंगल पई शंखारे लिके दिगर भगवान के कामना करसन हाँ। जे ई शंखा सिंदूर प्रभु सबदिन मोर घंटा घड़ी कर रखे थिबा हाँ, म लेकर भगवान के कामना करसन एटा कहसन शंखावती हाँ, हाँ। पति सती भक्ति विख्याति और शंखावती एंता करे 5टा जगती लास्ट ओटा क्या जे दिया सद बोलो स्वामी रो मंगल हेबा बले खाली तो मुई दूसरा अंगल करे देखनी अंगल के चारो है अंगल के नाम है गो पिला ए मोरा धागुरी कहीं ला 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 তোর বিনে নাই রহি পারে জিমিন মরি হয় তোতে তোর ধকা সহি নাই পারে জিমিন মরি आराम से এ মোরা ধাগুর ও এ মোরা ধাগুর তোর বিনা নাই পারে রহি তোর বিনা নাই রহি পারে জিমিন মরি হায় তোর ধোকা নাই সই পারে জিমিন মরি পরদেশি গুরি ও এ মোরা ধাগুরি তোর বিনা চিনি নমরি তোর ধোকা সই নাই পার চিনি নমরি হায় তোর ধোকা সই নাই পার চিনি নমরি সমস্ত রহ